Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut dire vraiment des choses avec énormément d'impact على الصحة ديال الناس. شحال هذيك كنا تنحلموا بها وتنحطوها في اكسل ونقادوها ونشوفوا كي غنديروا لها etc. اليوم سي بوسيبل. عمر سفياني, cofondateur et CEO de Sobrus. Alors parcours universitaire ديالي كان assez classique. انا قريت في المغرب حتى la fin du collège. Après مشيت لفرنسا كملت les études de lycée et les études supérieures. Et c'était plus un parcours d'expertise comptable. L'idée d'entreprendre, c'est jamais quelque chose qui est venu comme ça, comme un déclic, parce que je l'ai toujours fait sans forcément me rendre compte que je suis entrepreneur, mais je suis entrepreneur. Et en fait, le déclic, si on veut dire par rapport à Sobrus, ou en tout cas comment ça a démarré, en fait, moi j'avais développé un projet, j'avais un petit budget, des économies, et j'avais lancé un projet de petites annonces. Donc je cherchais les agences avec qui je pourrais développer ça. Et c'est là où j'ai repris contact avec un ami d'enfance. Comme il a suivi un cursus d'ingénierie informatique, je lui ai confié le projet que je lançais tout seul. J'ai vu que Ken a des compétences assez intéressantes, très intéressantes, tu vois, et je me suis dit, pourquoi pas créer une boîte ensemble et on commence, au lieu de faire que mon site web, on va faire plusieurs sites web, on va commencer à développer des projets digitaux, etc. Après, on s'est spécialisé dans la santé. À un certain moment, on s'est dit, bon, on peut pas commencer à développer des projets tous les jours comme ça. C'est là où on s'est dit, on va développer un projet qu'on va commencer à faire grandir petit à petit, et c'était Sobrus. Et donc c'est un projet, c'est un logiciel qui est destiné aux professionnels de santé, qui leur permet de gérer leur activité quotidienne, et ils payent un abonnement pour y accéder. C'est là qu'a démarré Sobrus, et on a commencé à développer petit à petit. Aujourd'hui, de là, ça se passe plutôt bien, avec plus de 4000 professionnels de santé qui utilisent notre plateforme. Aujourd'hui, on a une équipe géniale qui fait de son mieux pour essayer de développer l'entreprise. اهم حاجه لان الانتربريز ماشي واحد ولا جوج الناس، سي اون ايكيب. الحاجه الثانيه سي لو فيت انها تكون كما تنقول لك تبقى غادي في لو باركور ديالك، ما تبقاش تحسب الكليان اليوم جبت كليان غدا كليان غدا كليان ايتترا، مي واحد لقيتها تقول واو راه معايا نص المغرب خدام معايا اوجوردي في لا سوليوشن ديالي. اي سي فري سي سا كي نو افون دو فير. وهادشي اللي عجبني انا ريسامون ملي بديت تنشوف شويه الارقام. دونك اوجوردي اون بو افوار ان امباكت بوزيتيف على الصحه ديال لي سيتويان ماروكان. يعني واحد الحاجه نقدروا نعطيوهم نسهلوا عليهم لو كوتيديان ديالهم، ايفيتيوهم يجدوا الصف لورغانيزم ديال لاسيورونس مثلا، ايفيتيو لهم ان يبقاو يديروا زالي ريتور، ايفيتيو لهم انهم يكونوا ما عندهمش اون انفورماسيون الوغ كون انفورماسيون ديسپونيبل. يعني اوجوردي الحمد لله نقدروا نديروا فريمون دي شوز افيك انورميمون دامباكت على الصحه ديال الناس. شحال هذيك كنا تنحلموا بها نحطوها في اكسل ونقادوها ونشوفوا كي غنديروا لها etc. اليوم c'est possible. Ce qui conditionne la réussite d'un entrepreneur, c'est la détermination. C'est de se fixer un objectif et de travailler pour y arriver. يعني غتحط واحد الهدف عندك في حياتك وتقول اوكي شنو خصني ندير باش نوصل لهذاك الهدف. وما تديرش بزاف في الهضرات ديال لا ما غتنجحش، لا داكشي تدير ما مزيانش etc. خذ اللي مزيان واللي ما مزيانش لوحو افونس. aussi le fait d'être يعني باسيون، لان هادشي تياخذ الوقت. يمكن لك du jour au lendemain ترجع واحد l'entrepreneur à succès. Ça prend énormément de temps. Il faut être très patient. خص واحد يصبر، يبقى صابر وخدام وصابر وعارف فين غادي.